Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasini thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera oro saknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasini hapong khatai. Choiwe nai tong dinoro. Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasini thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera oro saknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasini hapong khatai. Choiwe nai tong dinoro. Chini Khorang. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thang na bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norong ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. BJP State President and MP Rajiv Bhattacharjee is reported to be in a stable condition following a cardiac procedure at Englsih Hospital, where a stent and 3 balloons were implanted in his heart. The update was provided by MP Biplab Kumar Dev after he returned from Delhi on Saturday and immediately visited the hospital to inquire about Bhattacharjee's health. The Chief Minister visited the residence of the late Dipanita Pal, a Class 2 student of Khodiram Bose English Medium School, who tragically passed away recently. The Chief Minister met with the bereaved family to offer his deepest condolences and stand in solidarity with them during their time of grief. In a massive anti-narcotics operation, the BSF and the Directorate of Revenue Intelligence, Agartala jointly recovered a huge consignment of Yaba tablets and other pharmaceutical drugs with an estimated black market value of over rupees 8.21 crore in the Sipai Jola district. In a targeted operation, Choraibari police station apprehended an individual identified as Islam Uddin for possessing a significant quantity of brown sugar while attempting a drug exchange. Police recovered a total of 46 grams of brown sugar from a box, along with 37 small containers already filled with the narcotic. Two brothers were tragically Saboni ng Agartala, Sabona ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, o pati mo na din tong plaza. Hasteni Thinkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora uro zagnai Khorang Mong. Kok shanai halong jero khognai haseni hapong khatan. Joyway nai tong dinoro Chini Khorang. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Sunday, while visiting the site of the Khomlung Party office vandalism, Maharaja Pradit Kishore Devarma stated that a conspiracy has been created to break the relationship between him and the Chief Minister.
He further alleged that some people are trying to create violence between Tripura Motha and the BJP so they can run their business. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Saha visited GB Hospital to meet Suman Devarma, who was allegedly assaulted by Tripura Motha workers. The Chief Minister was accompanied by BJP State General Secretary Bipin Devarma, Takarjala Mandal President Nirmal Devarma and other officials. The West Agartala police station successfully arrested a drug trafficker identified as Suman Das following a focused surveillance operation in the Bodkala and Joynagar areas. Police recovered 9 grams of brown sugar and 350 Yaba tablets. Speaking to reporters at the West Agartala police station on Sunday, the SDPO of Sadar detailed the successful operation. In a major success for the state's de-addiction campaign led by Chief Minister Dr. Manik Saha, the Kolamchara police station conducted a massive anti-cannabis operation on Sunday morning, destroying approximately 2.5 lakh cannabis plants. The Young Students Federation marked its 25th Foundation Day with a vibrant Silver Jubilee celebration. The festive event was held at the Sangrangma Field in Daksik Singh, Riangpara, under the Santir Bazar subdivision. Maharaja Pradit Kishore Devarma and Minister Sukla Charan Nawatia attended as the chief guests. The body of an 18-year-old student, Sukanto Devnath, was found at his residence in Kamaraj Colony, Chestru Dimai Gram Panchayat. The deceased was a class 12 student at Chestru Dimai Higher Secondary School. Congress MLA Sudip Roy Barman addressed the media and offered sharp criticism regarding the state's law and order situation and the healthcare system, particularly in the context of the recent political violence that occurred in Khumlung. Speaking to reporters, the senior Congress leader primarily focused on the incident of political terrorism reported in Khumlung. Bringing to you the news of the day. On Sunday, while visiting the site of the Khumlung Party office vandalism, Maharaja Pradit Kishore Devarma stated that a conspiracy has been created to break the relationship between him and the Chief Minister. He further alleged that some people are trying to create violence between Tripura Motha and the BJP so they can run their business. In the past week, there was a violence and attacks between the alliance partner Tripura Motha and BJP workers in places like Khumlung, Mandi and Jambuijala. Several party offices of both parties were vandalized and workers were assaulted. The violence started from Tuesday at Khumlung Mangolbar Bazar, where the Chief Minister was scheduled to have a program. On that day, many Tripura Motha workers were beaten by BJP party workers. As such, on Wednesday, the BJP party office in Khumlung was vandalized.
followed by Tripura Motha Party office at Jirania was burned down on Wednesday night. Likewise, the party office of Tripura Motha in Khajuri Mora and Joy Krishna village was burned down on Thursday evening. Later on Friday, Chief Minister Dr. Manik Saha has visited Khumulung to see the party of vandalism and BJP worker house, which was also vandalized. Similarly, on Sunday, Maharaja Prajit went to visit Khumulung to see the vandalism of party office in Khumulung and Jirania. Maharaja Prajit Kishore Devarma stated that a conspiracy has been created to break the relationship between him and the Chief Minister. He further alleged that some people are trying to create violence between Tripura Motha and the BJP so they can run their business. देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरा बात भी हुआ है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। कोई लोग हैं यहाँ में जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रद्योत मानिकिया के बीच में रिलेशनशिप खराब हो। जिस दिन वायलेंस हो रहा था, मैं डीजीपी के साथ कांटेक्ट में था, 4 बार मेरे बात भी हुआ और बहुत जगह में र्यूमर्स भी फैलाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ में अपना दुकान चलाने के लिए ट्रिपुरा मोथा और बीजेपी के बीच में वायलेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो एक टाइम सीपीएम में थे, शायद एक टाइम आईपीएफटी में थे, एक टाइम कांग्रेस में थे, एक टाइम मोथा में थे, आज बीजेपी में है, कल फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे। इन लोगों का, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। जो पैसा देगा और प्रोटेक्शन के लिए वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा। लेकिन जब ये लोग आकर, आपने खुद देखा है कि हमारा ऑफिस को तोड़ा गया है, हम तो अपने ऑफिस को तोड़ेंगे नहीं। तो ये गलत जो रॉन्ग गुंडा एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके हैं, इसको अगर हमको हटाना है तो हमें एक क्लियर रूल बनाना पड़ेगा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में स्पेस नहीं मिलना चाहिए। दूसरा बात है, मैं जानता हूं कि यहाँ में 2-3 लोग हैं, क्योंकि मैं आज क्लियरली बोलना चाहता हूँ, बीजेपी में भी ग्रुपिज्म है और सब लोग चाहते हैं कि अगर ट्रिपुरा मोथा और बीजेपी के बीच में फाइट हो तो मुख्यमंत्री जी भी खराब लगेंगे, मैं भी खराब लगूंगा, दिल्ली में भी हम लोग दोनों खराब लगेंगे और उसमें वो लोग स्पेस निकालकर ट्रिपुरा मोथा को कमज़ोर और मुख्यमंत्री मानिक शाह जी को कमज़ोर करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में शांति रहे और त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो, जनजाति का हो या बंगाली का हो। इसके लिए मैंने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस फाइट में नुकसान लोगों का है और फायदा उन लोगों का है जो मानिक शाह जी को भी कमजोर दिखाना चाहते हैं और मुझे भी एंटी सोशल दिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी में, मेरे पार्टी में भी हो, मैं एक्शन लूंगा, बीजेपी में भी है, एक्शन लेना चाहिए और कोई भी पार्टी में भी पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए। ये जो बाइक वाहिनी है, जो बाइक में घूमकर आज बाइक वाहिनी आकर ही तो मेरा ऑफिस को तोड़ के गया है। ये बाइक वाहिनी, उनका कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई रिलीजन भी नहीं है, ये लोग सिर्फ मर्सनरीज है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पुलिस को इनको डंडा मारकर जेल में घुसाना चाहिए और एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि त्रिपुरा में वी विल नॉट टॉलरेट एंटी सोशल एलिमेंट्स। और फाइनल बात है, हमारा रैली 27 तारीख को है। मैं शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ में 1-2 है, एक मंत्री तो है जो ट्रिपुरा मोथा को उकसाकर, उल्टा सीधा बात करके, पैसा फेंक कर तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूंगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने के लिए, वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया, वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए अपने औकात में रहे और त्रिपुरा में वायलेंस के लिए आप तिपरासा को तिपरासा लाने के लिए ये बंद करें। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे चैलेंज करो जो तिपरासा को गाली देता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो तिपरासा को तिपरासा से नहीं लड़ाकर अमरा बंगाली को चैलेंज करो जो तिपरासा को धमकी देता है। लेकिन वो तो आपका हिम्मत नहीं है, आप पैसा देकर वायलेंस कराने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। महाराज, और दूसरी एक बात है, कुछ दिन बाद त्रिपुरा यहाँ एडीसी में इलेक्शन भी है, तो
तो अगर इस तरह का वायलेंस होता रहा तो मैं क्या जब लगता है तक आपको मैं लॉ एंड जिंदा ऑर्डर? हूं, मैं सीएम से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी इज अ जेंटलमैन, मानिक शाह जी इज अ जेंटलमैन, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने उनसे बात भी किया, कल भी बात किया, परसों भी बात किया, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अब रेगुलरली बात करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज है कि त्रिपुरा में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो इलेक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है, इलेक्शन जरिया होता है लीडर को चुनने के लिए। डेवलपमेंट कोई भी पार्टी आए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारा अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, मैंने उसके लिए बात किया है। मैंने देश के खिलाफ बात नहीं किया है, और मरते दम तक प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना त्रिपुरा के अधिकार के लिए बात करेगा। किसी का औकात नहीं है कि हमको रोकने के लिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मेरा नहीं है, ये फाइट तिपरा मोथा का नहीं है, ये फाइट हमारे बच्चे का भविष्य का है। और अगर आज हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो कल हम अपने बच्चे को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आपको लगता है इलेक्शन है, मेरे लिए ये अपना अधिकार का लड़ाई है, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। On this day, Maharaja was accompanied by TTADC Chairman Jagdish Debarma, MLA Biswajit Koloi, MLA Swapna Debarma, EM Runal Debarma, EM Ravindra Debarma, ex-MLA Rajeshwar Debarma, MDC Ganesh Debarma, and others. Reported by Simon from Khumulung, Chini Khorang. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Saha visited GB Hospital to meet Suman Debarma, who was allegedly assaulted by Tripura Motha workers. The Chief Minister was accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma, Takarjala Mandal President Nirmal Debarma, and other officials. On last Wednesday, the miscreants of Tripura Motha has assaulted 5 to 6 BJP workers, including Takarjala Mandal President Nirmal Debarma, and also vandalized Takarjala Mandal office in Jampuijala. One of the BJP worker named Suman Debarma was severely injured his eyes in this incident. As such, Suman Debarma is admitted to GB Hospital for the past 4 days. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Saha visited GB Hospital to meet Suman Debarma, who was allegedly assaulted by Tripura Motha workers. The Chief Minister was accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma, Takarjala Mandal President Nirmal Debarma, and other officials. Chief Minister said all kind of help and financial support will be provided by the government. জম্পুইজলার মধ্যে যে ঘটনা হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন, নাম হচ্ছে সুমন দেববর্মা। মাথায়ও আঘাত ছিল, হেড ইনজুরি ছিল, এতদিন ধরে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি ছিল, এবং তাকে চোখের মধ্যে ওই যে গুলতি দিয়ে যে মারে ওইগুলো লেগেছে ওর চোখে। তো ডাক্তারবাবুরা বলেন যে ভিট্রাস হ্যামারেজ আছে, ওনারা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন। আমি বললাম যা যা দরকার লাগবে, যা ট্রিটমেন্টের দরকার সেটাই যেন করা হয়। ফলো আপে ওরা দেখছে, তো আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু মানে ঘটনাটা তো খুবই আমি বলবো যে দুর্ভাগ্যজনক। আমি বলেছি যা যা চিকিৎসার জন্য যা যা দরকার গভর্নমেন্ট উইল হেল্প। এখানে কি সেরে যাবে না, বহিরাজি নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা? না না, এরকম কিছু না, ওরা তো এখনো বলেনি। আমি বললাম রেটিনা স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলতে, ওনারা আজকেই কথা বলবেন, আমাকে রিপোর্ট দেবেন, এবং প্রয়োজনে যা যা দরকার তাই করা হবে। Suman Debarma got injured on his head also despite of severe injuries on his eyes, which is why Chief Minister has directed to the doctors at the hospital to give all necessary medication for fastest recovery. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
The West Agartala police station successfully arrested a drug trafficker identified as Sumon Das following a focused surveillance operation in the Bodhtala and Joynagar areas. Police recovered 9 grams of brown sugar and 350 Yaba tablets. Speaking to reporters at the West Agartala police station on Sunday, the SDPO of Sadar detailed the successful operation. Speaking to reporters at the West Agartala police station on Sunday, the sub-division police officer of Sadar detailed the successful operation. The SDPO stated that Sumon Das was known to sell Yaba tablets and brown sugar in the Bodhtala and Joynagar areas, utilizing a scooter for his operation. However, he had consistently managed to evade arrest. Police initiated a rigorous monitoring plan with plainclothes officers keeping the suspect under surveillance for 3 to 4 days. This vigilance paid off on Saturday when a special team from the West Agartala police station successfully detained Sumon Das near the Bodhtala market area adjacent to Joynagar. Upon searching his scooter, police recovered 9 grams of brown sugar and 350 Yaba tablets. The seized contraband has an estimated significant market value. অ্যাকচুয়ালি গত বেশ কিছুদিন যাবত আমরা বটতলা এবং তার সংলগ্ন এলাকা যেগুলি মানে ফ্লাইওভারের নিচে এবং বটতলা ব্রিজের নিচে জয়পুর জয়নগর এই সমস্ত এলাকাতে একজন ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে চেষ্টা করছিলাম যার নাম হচ্ছে সুমন দাস। সে স্ক্রুটি করে পুরো এলাকাতে সে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ড্রাগস সে বিক্রি করে, কিন্তু তাকে কোনোভাবেই ধরা যাচ্ছিল না, কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সে এখানে আসতো, কখনো মাথায় টুপি লাগিয়ে, কখনো হেলমেট পরে, কখনো বিভিন্নভাবে সে এই এলাকাতে ড্রাগস বিক্রি করে। তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং বটতলা ফাঁড়ি থানার ওসি শুভদীপ ওনারা একটা টিম তৈরি করে এবং গত 3-4 দিন যাবৎ মানে সিভিল ড্রেসে ওর পেছনে ধাওয়া করতে করতে গতকালকে ওকে আটকানো সম্ভব হয়েছে এবং তার স্কুটি থেকে হিরোইন পাওয়া গেছে 9 গ্রাম এবং ইয়াবা ট্যাবলেট 350টি তার স্কুটির মধ্যে এগুলি পাওয়া যায়। অ্যাকর্ডিংলি তার বিরুদ্ধে একটি স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে NDPS 130/25। আজকে তাকে কোর্টে পাঠানো হবে রিমান্ডের প্রেয়ার সহ এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার যারা অ্যাসোসিয়েট কোথা থেকে এই মালগুলি সে সংগ্রহ করে এবং এগুলির রুটটা কোথায় মানে বিস্তারিত জিনিসটা আমরা জেনে নেব এবং তার অ্যাসোসিয়েট যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করব এবং এই ধারাবাহিক অভিযান আমাদের চলতে থাকবে বটতলা সংলগ্ন এলাকাতে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই এলাকাটাকে নেশামুক্ত করতে পারব। স্কুটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে TR01 AX4785। এখন অবধি ওর সঙ্গে যারা আছে কারোর কি আইডেন্টিফাই করা গেছে? আইডেন্টিফাই আমরা 2-1জনকে করেছি, কিন্তু ওদেরকে নাম এখনো ক্লিয়ার হয়নি, সেটা আমরা রিমান্ডের সময়টা ক্লিয়ার করব। কোথায় থেকে আটক করলেন? একে জয়পুর এবং জয়নগর এই দুটো জায়গার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওকে তোলা হয়েছে। A case has been registered against the accused Sumon Das under the relevant sections of the NDPS Act. On Sunday, police produced Sumon Das before the court, seeking police remand for further interrogation to uncover his wider network and connections. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. In a major success for the state's de-addiction campaign led by Chief Minister Dr. Manik Saha, the Kalamchora police station conducted a massive anti-cannabis operation on Sunday morning, destroying approximately 2.5 lakh cannabis plants. The operation, aimed at realizing the goal of a drug-free Tripura, commenced early Sunday morning and continued non-stop until 1 p.m. It was headed by the current officer in charge of Kalamchora Police Station, Arab Burma. A large, coordinated force was mobilized for the unprecedented drive, comprising personnel from the State Police, TSR, PSF and CRPF. The multi-agency team,
which included hundreds of police, BSF and women TSA personnel, swept across 5 major areas. The teams conducted searches across 22 different plots spanning the areas of North Kalamchora, Barmura, Baganbari, Pasania and Tekamura. The effort resulted in the successful destruction of a staggering 250,000 ganja plants. Officer in charge Arup Dabarma affirmed that the police action is a sustained effort, stating that such anti-drug operations will continue in the future to build a drug-free society in line with the Chief Minister's vision. আজকে আমরা সিক্রেট ইনফরমেশনে আমরা আসি সকালবেলা আমরা এটা মার্চ করি থানা থেকে 7টার সময় আমরা মার্চ করেছি আমার সাথে ফোর্স ছিল ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছে টিএসআর 5 ব্যাটালিয়ন এবং সিআরপি এসেছে 140 নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং টিএসআরও এসেছে ওমেন টিএসআর 14 নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং বিএসএফ আমাদের বিএসএফ এর বক্সনগর বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার স্যার আছেন শ্রী রাজেন কুমার ওনার টিমও এসেছেন এবং আমাদের স্টাফ অফিসারও এসেছেন এসআই অসীম ভৌমিক এবং এসআই বেনু দেবনাথ আমাদের টিম নিয়ে ইনফরমেশন যে সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়েছি সেই ইনফরমেশন মোতাবেক আমরা এই উত্তর কলমছড়া বর্মাতে এখানে আমরা কাটিং করেছি এরপরে আমরা এসেছি এখানে এই উত্তর কলমছড়া পাশানিয়া টাকামুড়া এখানে আমরা এইভাবে গাঁজা কেটেছি 22টি প্লট কেটেছি আনুমানিক আমরা 2,50,000 হ্যাঁ এইভাবে আমরা কেটেছি এবং আমরা নেক্সট আমরা সেইভাবে আমরা জারি থাকবো এইভাবে আমরা কাটিং করবো। এই অভিযান আপনারা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত করেছেন? এই অভিযান আমরা সকাল 7টা থেকে আমরা শুরু করেছি 7টা থেকে আমাদের এখন যে চলছে। During the operation, hundreds of local cannabis cultivators attempted to obstruct the police by blocking the roads, but their efforts were ultimately unsuccessful. Reported by Mosara from Sonamura, Chini Khorang. The Young Students Federation marked its 25th Foundation Day with a vibrant Silver Jubilee celebration. The festive event was held at the Sangrangma Field in Daksik Singh, Riangpara, under the Santir Bazar subdivision. Maharaja Pradit Kishore Devarma and Minister Suklachara Nawatia attended as the chief guests. The ceremony began on a joyous note with students welcoming the guests and state ministers with a floral offering. The event was formally inaugurated by Maharaja Pradit Kishore Devarma, who led the auspicious slam. Maharaja Pradit Kishore Devarma served as the inaugural figure, while Minister Suklachara Nawatia attended as the chief guest. The event saw enthusiastic participation, with approximately 800 students attending from 12 different regions across various subdivisions of the state. Addressing the assembled students, Maharaja urged them to focus on becoming successful and established members of society by prioritizing education, sports and social service while strictly staying away from the grasp of intoxication. नशा मुक्त त्रिपुरा होगा जिस दिन वो होगा गरीबी हटेगा जिस दिन वो होगा पिपरासा ब्रू कम्युनिटी आगे बढ़ेगा सो लोग कुछ भी कुछ बोल दे I will always be with you and I love you and I will always stand with you and आज जो 25th सिल्वर जुबली है I am very happy बहुत लोगों को मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये 25th एनिवर्सरी यू आर ओल्ड मैन नाउ प्रमोद आई एम ऑल्सो ओल्ड लेकिन गोल्डन जुबली हाँ उस टाइम हम लोग 70 को क्रॉस कर देंगे और जब गोल्डन जुबली होगा हम लोगों को अपना ब्रू कम्युनिटी को आगे देखना है इससे 1000 टाइम आगे देखना है ये मेरा सपना है My dream is to see that my young group people come up in life and it will happen ये होगा ये मेरा विश्वास है और आपके ऊपर विश्वास है और इसके लिए मैं 100% एफर्ट भी दूंगा बेलाई नो हम बाय खुलुमखा एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम खाइथानिबो स्पेशल बजेट नारनानि कारण आबो चिनि सोसाइटी नि बिसिङो आसुकै किरिमा संसार नयै एभ्री सोसाइटी नि थानिबो आसुका खाबै दङैथा जे सिनि न्यू अपकमिंग जेनेरेशन थानेर न्यू डक्टर बिसिङो बा स्टुडेन्ट नि बिसिङो ड्रग्स ना लायै एचआईवी तमाहिन आसुकै बाङै दंखा एचआईवी आसुकै बाङै दंखा आबने बागै चिनि सोसाइटी बलाय किरिमा संसार आबनो जों मथा खाने बागै चलो गभर्नमेंट इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है
ba ara atujak sini dignitaries of sudo bani responsibility ya student organization ro naraibo responsibility kebul jodi nawi tongo ani friend bisingo friend circle bisingo abahai samongo kebo engage tumi tongkang kai जों बरकना बाहायके काउन्सिलिं खायै बेटार ट्रिटमेंट खायै जों बनो काहाम लामाव किफिरे तबै मानाय आबनो बाहायनो नरक काहाम इनिशिएटिभ मानाय बस कांगन डिपार्टमेंट टीआरपी एंड पीटीसी डिपार्टमेंट नरक नि टिउशन बा नरक नि ऑर्गेनाइजेशन उपर Other dignitaries who graced the event included MLA Pramod Riyang, Krishna Riyang, Chairman of the Bokafa Panchayat Samiti, Narayan Riyang, Chairman of the Bir Chandra Manu General Council, Jane Victor Riyang, former education officer of Gomti district, Tirtha Ram Riyang, founder of the Riyang Students Federation. Reporter B. Bikram from Santi Bazar, Chini Khorang. The body of an 18-year-old student, Sukanto Devnath, was found at his residence in Kamaraj Colony, Chesru Dimai Gram Panchayat. The deceased was a class 12 student at Chesru Dimai Higher Secondary School. It is known that 3 months ago, Sukanto Devnath was beaten up by his own classmates inside the school. Since then, he had been mentally broken. He often confined himself at home. On Sunday morning, when Sukanto's parents noticed he was late to wake up, they started calling out to him. But as he did not respond, they broke open the door and entered the room. Upon entering, they found that Sukanto had committed suicide. The bereaved couple broke down in tears. Neighbors came rushing. আমরা পারে ওই 70 রঞ্জন দেবনাথের ছেলে সুকান্ত দেবনাথ স্কুলে ক্লাস 12 পড়ে তো এর মা বাবা একদম গরিব মানুষের দিন হাজিরা কাজ করে কাজে গেছে তো আমরা বাগান থেকে যাওয়ার সময় যারা এসে হঠাৎ করে তারা বাড়ি চিল্লাচিল্লি শুনছি শুনে এসে তারপর বাড়ি ঢুকছি ঢুকে এসে দেখতেছি হ্যাঁ নিজের ঘরের ভিতরেই এই ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করছে এই তো 18 12 পরে স্কুলে খুবই মানে ভালো স্টুডেন্ট আসলে ছেলেটা খুবই ভালো আছে আর এর মা বাবা একবারই গরিব মানে দিনে মানুষের হাজিরা কাজ করে মানে আমরা সবাই এলাকার মানুষ কত এই সুকান্ত দেবনাথ চুইলাম কামরাজ কলোনি সিসমে পঞ্চায়েত পুলিশ আইছে না পুলিশ ফোন করাইছে আইবো The police were informed. The police recovered the body from the spot and took it to the hospital for post-mortem. A pall of gloom has descended over the area following the incident. Reporter Bajivan from Pishalgarh, Chini Khorang. Congress MLA Sudip Roy Barman addressed the media and offered sharp criticism regarding the state's law and order situation and the healthcare system, particularly in the context of the recent political violence that occurred in Khumlung. Speaking to reporters, the senior Congress leader primarily focused on the incident of political terrorism reported in Khumlung. MLA Sudip Roy Barman provided his reaction and commentary on the handling of the situation. While responding to questions about the Khumlung incident, the MLA expanded his critique to key governance issues. MLA Sudip Roy Barman strongly voiced his concerns over the deteriorating security situation, suggesting that the government has failed to maintain peace and order, allowing political violence to escalate. He also took the opportunity to criticize the state's public health infrastructure and services, citing issues within the system that require immediate attention. টিপিএসসি নেবে নাকি জিআরবিটি নেবে নাকি ডিপার্টমেন্ট নেবে না কোনো অন্য কোনো বডি ফর্ম করা হবে কিছুই এর মধ্যে উল্লেখ নেই আপনারা জানেন একটা প্রসেস কমপ্লিট করতে জিআরবিটির একটা প্রসেস কমপ্লিট করতে কত বছর সময় লেগেছিল টিপিএসসির একটা পরীক্ষা সংগঠিত করলে 2 বছর আগে কোন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করেন যে কোনো পরীক্ষা কোন ক্যালেন্ডার নেই ক্যালেন্ডার থাকলেও এটা মেনটেন হয় না এই যে ছাড়া কিছু রিক্রুটমেন্ট প্রসেস টিপিএসসি দ্বারা রেভিনিউ ইন্সপেক্টর ইলেকশন ইন্সপেক্টর ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস আরটি ডিপার্টমেন্টের SI of Excise, Fishery Officer,
assistant professor for degree, general degree college, PA2, junior scientific analyst, এই প্রসেস 1 বছর আগে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আজ অব্দি এই যে প্রক্রিয়ার যে মাঝামাঝি এখন এসে পৌঁছয়, কাজে এটা কমপ্লিট করতেও ওই যেটা বললাম 2-2.5 বছর লাগে, 3 বছর লাগে, কোনো প্রসেস কমপ্লিট হচ্ছে না। এমনকি ফাইনাল রেজাল্ট এই যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষায় রয়েছে, এটা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে না। এই যে লাস্ট টিপিএসসি যে পরীক্ষা, যে টিসিএস এবং টিপিএস পরীক্ষা 2022, যেটা রিক্রুটমেন্ট সেপ্টেম্বর 2024-এ শেষ হয়েছে, এখন পর্যন্ত ফার্দার পরবর্তী বছরে যে টিসিএস অফিসারের জন্য টিপিএসসি যে পরীক্ষা, সেটা কোন জায়গায় রয়েছে, কেন আবার ফার্দার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে না? প্রতি বছর তো হওয়ার কথা। 1972 থেকে এই টিসিএস টিপিএস শুরু হয়েছিল, প্রতি বছর বছর রিক্রুটমেন্টের কথা, কিন্তু আজকের তারিখ পর্যন্ত প্রবলি 19-20তম ব্যাচ 1972 থেকে শুরু হয়েছে, মাত্র আইদার 19 কিংবা 20তম ব্যাচ পাস আউট হয়েছে, মানে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। Royce Barman comments underscore the current political tension linking the recent violence to broader failures in state governance. His remarks are expected to generate political debate and put pressure on the ruling party regarding the twin issues of public safety and health services. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Welcome to Englsih University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At Englsih University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At Englsih University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms
makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. On Sunday, while visiting the site of the Khumlung Party office vandalism, Maharaja Pradit Kishore Devarma stated that a conspiracy has been created to break the relationship between him and the Chief Minister. He further alleged that some people are trying to create violence between Tripura Motha and the BJP so they can run their business. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Saha visited GB Hospital to meet Sumant Devarma, who was allegedly assaulted by Tripura Motha workers. The Chief Minister was accompanied by BJP State General Secretary Bipin Devarma, Tagarjala Mandal President Nirmal Devarma and other officials. The West Agartala police station successfully arrested a drug trafficker identified as Simon Das following a focused surveillance operation in the Bodtala and Joynagar areas. Police recovered 9 grams of brown sugar and 350 Yaba tablets. Speaking to reporters at the West Agartala police station on Sunday, the SDPO of Sadar detailed the successful operation. In a major success for the state's de-addiction campaign led by Chief Minister Dr. Manik Saha, the Kolamchara police station conducted a massive anti-cannabis operation on Sunday morning, destroying approximately 2.5 lakh cannabis plants. The Riyang Students Federation marked its 25th Foundation Day with a vibrant Silver Jubilee celebration. The festive event was held at the Sangrambang Field in Daksik Singh, Riyangpara, under the Santir Bazar subdivision. Maharaja Pradit Kishore Devarma and Minister Sukla Charan Nawatia attended as the chief guest. The body of an 18-year-old student, Sukanto Devnath, was found at his residence in Kamaraj Colony, Chesru Dimai Gram Panchayat. The deceased was a class 12 student at Chesru Dimai Higher Secondary School. Congress MLA Sudip Roy Barman addressed the media and offered sharp criticism regarding the state's law and order situation and the healthcare system, particularly in the context of the recent political violence that occurred in Khumlung. Speaking to reporters, the senior Congress leader primarily focused on the incident of political terrorism reported in Khumlung. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the 8th Town Bordowali Mahila Morcha conference on Sunday at the Muktodhara Auditorium in the capital, using the platform to discuss critical issues concerning healthcare, tourism and women's empowerment.
The Chief Minister opened his address by stating that while Tripura currently possesses all necessary medical facilities, there is a noticeable deficit of belief and trust among the populace regarding the healthcare system. Dr. Saha emphasized the government's efforts to upgrade health services and noted the availability of schemes like Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Chief Minister Jan Arogya Yojana. He then pivoted to tourism, acknowledging the significant development in Tripura's tourism sector. In the second part of his speech, Dr. Saha stressed the crucial role of women in society and the state. আপনারা যতক্ষণ ধরে নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস না বাড়বে, কনফিডেন্স যদি না ডেভেলপ করে, তাহলে যতই আমরা চেষ্টা করি, যতই আমরা সমাবেশ এখানে করি, এক একজন ব্যক্তি যে যার যেরকম তার ক্ষমতা সেই অনুযায়ী অন্ততপক্ষে তার যদি সেইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, এবং আমি নিশ্চিত যে নিজের পটেনশিয়াল, নিজের সম্পর্কে অনেকেই কিন্তু আমরা জানি না, বুঝি না। আমি নিশ্চিত যে সবাই মধ্যেই কিন্তু একটা আলাদা, সবাই একরকম হবে সেরকম না, তার মতো আমার হতে হবে সেরকম না। এক একজন মহিলা, এক একজন ব্যক্তি আলাদাভাবে এই পৃথিবীতে এসছে এবং তার মধ্যে কিন্তু ক্ষমতা, মানে সেটাকে স্কাই দাঁড়িয়ে সেটাকে এক্সপ্লোর করা, সেটাকে বের করে। এবং আমাদেরও ভালো লাগবে যে 8 নম্বর দোয়ালির যে সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য যেসব পার্টির মহিলা আছেন তারা যেভাবে কথা বলেন, তার থেকে আমাদের পার্টি যারা মহিলারা তারা অনেক বেশি, তাদের ইন্টেলেক্ট অনেক বেশি স্ট্রং। সেটা আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করি। কিন্তু সেটা তো এমনিতে হবে না, সেটা হতে গেলে আপনার পড়াশোনা করতে হবে, শুনতে হবে এবং সেটা কার্যকরী ভূমিকায় আপনার আসতে হবে, তবেই সেটা সম্ভব হবে। আপনারা সবাই জানেন যে গত 8ই মার্চ 2025 বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি এখানে এসেছিলেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের দুটো প্রকল্প ওনাকে দিয়ে আমরা ঘোষণা করেছিলাম। একটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এখন এই যে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, আপনারাই বলুন কজন আপনারা জানেন? আপনারা কতজন ভূতে গিয়ে এই বিষয়টা বলেন? এটা তো বলতে হবে, জানলাম শুনলাম হবে না, প্রতিটা জিনিস আপনার জানতে হবে। তো সেই জায়গায় বুঝতে হবে যে কাদের দেওয়া হবে। যারা আমাদের অন্তর্দয় ফ্যামিলি, অন্তর্দয় ফ্যামিলিতে কোনো কন্যা যদি জন্মগ্রহণ করেন তাদেরকে 50,000 টাকা স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের জন্য বন্ড আকারে তাদেরকে রাখা হবে, অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো। 18 বছর যখন বয়স হবে তার ইন্টারেস্ট শুদ্ধ সেই টাকাটা সে তার বিয়ের সময় বা তার পড়ার ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করা হবে। তো এই কথাগুলো নিয়ে আপনারা এই কথাগুলো বলতে হবে। আমরা সরকার কিছুই করে না, কিছুই করে না, এত কাজ করছি আমরা যে হিসাব নেই। যদি আপনি কাউন্ট করেন হিসাব, কিন্তু এই কথাগুলো সবাইকে বলতে হবে। আরেকটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, একটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, আরেকটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা। আপনারা জানেন যে এই যোজনার মাধ্যমে যারা আমাদের প্রায় 140 জন যারা টিবিএসসি এবং সিবিএসসি 125টা যেটা আমাদের বিদ্যাজ্যোতি স্কুল আছে, সেখানে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রায় 140 জন আমাদের মেয়েদেরকে যারা দ্বাদশ শ্রেণী পাস করেছে তাদেরকে বিনামূল্যে আমরা স্কুটি দিয়েছি। During the conference, a dramatic moment occurred when a Mahila Morcha worker named Dhana Roy suddenly fell ill inside the hall. Chief Minister Dr. Manik Saha immediately rushed to her aid and took swift action to ensure she was transported to the hospital for urgent medical attention. Other dignitaries present at the conference included Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Mojumdar, BJP Sadar District Urban Committee President Asim Bhattacharya, and a large number of dedicated women workers from the 8 Number Diwali Mandal. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Saturday, the cleaning staff of the IGM hospital surrounded a male supervisor, joining a female supervisor in protest after she was assaulted by him. According to the incident on Saturday, a male supervisor from a private organization assaulted a female supervisor at IGM hospital. In protest of this, the cleaning staff of IGM hospital surrounded the male supervisor on the same day. The cleaning staff alleged that a male supervisor assaulted a female supervisor on Saturday. That male supervisor constantly mistreats the cleaning staff.
Incident details have been learned that yesterday at IGM Hospital, a male supervisor severely beat another female supervisor, leaving her bloody. আজকে প্রতিবাদ আমরা যে মহিলা সুপারভাইজার যে তাইনে মারধর করছে, তাইনে নাকে মুখে যে ব্লিডিং হয়েছে, তাইনে 5 সালে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল। তো বাড়িতে সমস্যার লেগে তাইনে গেছে ফোনা বানাইছে। ওখানে তাইনে আমরা যে ওখানে যে সমস্যা হয়ে গেছে, একজন মহিলার উপরে আক্রমণ হয়েছে, তাহলে আমরা সবাই তো মহিলা, তাহলে তাদের উপরে মারধর করছে। আজকে আমরা যদি কাজ করতে গিয়ে কোনো জিনিসের গ্লাভসের দরকার লাগে, আইলে আমরা দূর করে তারাই দে, আমরা তো কথা শুনতেছে না, আমরা কথা শুনে না, কোনো জিনিসও দিতেছে না। এরপরে ব্যবহার যাত্রারে গায়ে ধাক্কা দেয়, যাত্রারে আঁচলটাই না ধরে, এরপরে আমরা ওয়ার্কারের ধাক্কায় বাইর করে দেয়, এমন যার তা ব্যবহার এইসব একদম নোংরা। মহিলারা আঁচলটাই না ধরে, আঁচলটাই না গিয়ে মুখ মুছে, এরপরে তারা ওই যে লিপ্টেমের আছে তারা আজা করে ধরে এরকম করে। সুপারভাইজার দিদি আছে, হ্যাঁ, বিশ্বজিৎ স্যারের আন্ডার ওই সুপারভাইজার দিদি, তাইনের নাম হয়েছে কি তারানি দিদি শিপ্রা দাস। তাইনের উপরে তাইনেরে বিশ্বজিৎ স্যারে হাত তুলছে, হ্যাঁ, তাইনে অসুস্থতা হইয়া তাইনে মুখে যা ব্লাড বাইরেছে, ব্লাড বাইরিয়া 5 তলাতে তাইনে ভর্তি আসতো, হ্যাঁ, তাইনে আজকে সকালে মানে ব্লাডে ভর্তি আসতো, তাইনে মালিক আছে বলে কিচ্ছু হয়েছে না। তো আমরা তো সবাই দেখছি তাইনের উপরে হাত তুলছে, মারছে তাইনে। এরপর তাইনে কি করছে, আজকে আমরা হুমকি দিতে আছে তাইনের মতো সুপারভাইজারে অনেক দূরে ভাড়াই দিব, তাইনের এটা দরকার নাই। মানে আমরা দ্বারা কাছে কিচ্ছুই করছে না, মানে শিক্ষার্থীর বিলে শ্বাসকষ্ট সমস্যা আছে, এর লেগে এমন তো এমন তোরা ওয়ার্কার খাওয়ান লাগবো না, তাইনে কইতাছে। তাইনেরা বিদায় করুন সময় আসতেছে। এবার হাসি দেয় আমরা ওয়ার্ডের জিনিস দে, মানে জল দে, জল করলে আমরা কিভাবে জল দিয়ে কাজ করব, জল দিয়ে কাজ Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. NCC Alumni Association and 13th Tripura NCC Battalion jointly celebrate NCC Day through cyclothon and walkathon. On this day, the event was inaugurated by the Honorable Sports Minister of Tripura Government, Tinku Roy, along with others. As part of the celebrations, a cyclothon and walkathon were organized in Agartala, with some enthusiastic participation from NCC cadets, alumni, youth organizations, and members of civil society. On this day, the event was inaugurated by the Honorable Sports Minister of the Tripura Government, Tinku Roy, along with others. The cyclothon and walkathon commenced from in front of the Ujayantu Palace in Agartala. एक रिक्वेस्ट है, संडे साइकिल है, तो आप लोगों ने एक साइकिल रैली के आयोजन किया है, और साइकिल रैली के आयोजन के साथ साथ नशा मुक्त भारत निर्माण करना है। तो नशा मुक्त भारत एक स्लोगन नहीं है, ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। जो आज मेरे को जो सुनने वाले युवा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद जब नशा मुक्त मैं अपने आप को जब करूंगा, तब नशा मुक्त समाज निर्माण हो सकता है। ये स्लोगन नहीं है, अपने आप को संकल्प लेना है। तो मैं नशा नहीं करूंगा, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा जो रिलेटिव है, मेरा जो आसपास रहने वाले मेरा दोस्त है, कोई नशा नहीं करेगा। मैं नशा करते रहूं और लोगों के लिए बोलूं, तब ये जो संकल्प है, ये जो हमारा उद्देश्य है, सफल नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो हमारा स्लोगन है, इसको भी हम देखते हैं हमारे पूरा देश भर में ये आज एक मुहिम है। और हमारा त्रिपुरा प्रदेश छोटा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो बाल विवाह है ये थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम लोगों का एक इनिशिएटिव है। जो यूथ है आज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट है, एनएसएस के जो एनसीसी का जो हमारा कैडर्स है, इनको भी मैं बोलूंगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल, आपके जब स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आप लोग भी वहाँ पे बात करना है। देखिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप करने के बाद क्या होता है, जो हम तो लोगों को बोलते हैं जो ब्लड देना अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ब्लड क्यों यूज होता है उसको कम करिए। मतलब ब्लड की जरूरत कम होगा तो ब्लड डोनेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज क्या होता है, आज हम रोज बोलते हैं आइए सब लोग मिलकर ब्लड देते हैं, ब्लड देना है एक बहुत लक्ष्य है, तो सब लोग करते हैं ब्लड डोनेशन। लेकिन मेरा कहना है ब्लड क्यों यूज होता है उसको आप बंद करिए। अभी देखिए चाइल्ड मैरिज कम होगा, चाइल्ड प्रेगनेंसी कम होगा, तो माँ अच्छा रहे, बच्चे भी अच्छा रहे, तो ब्लड की जरूरत भी कम पड़ेगा, आपको ब्लड डोनेशन का भी जरूरत कम पड़ेगा। तो हमारा त्रिपुरा में छोटा सा एक ये कमी है, जो यहाँ पे चाइल्ड प्रेगनेंसी भी थोड़ा ज्यादा है और चाइल्ड मैरिज भी ज्यादा है।
उसके लिए भी सब लोग मिल के हम लोगों ये अवेयरनेस करना है। मेरा जो युवा साथी है, हम लोग जब मिल के करेंगे तो यहाँ से भी हम निकल सकते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए भी ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मन से दिल से हम लोगों को ये नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लेना, तभी नशा मुक्त कर सकते हैं। और आज की रैली सफल हो, अच्छा रैली है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितना युवा साथी है, हम लोग हर संडे ये साइकिल को अपनाएंगे। संडे साइकिल हम लोगों ने जो ये स्लोगन है इसको सफल करेंगे, तभी जो इसका लक्ष्य है जो फिट इंडिया मूवमेंट है और पॉल्यूशन मुक्त भारत है, तभी ये सफल होगा। सबको धन्यवाद करते हुए मैं Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Saturday night at approximately 2 am, the collapse of the Chelagong Ekchari bridge led to a tipper truck overturning. The Chelagong Chotorbari road is now closed to traffic. The Chelagong Ekchari iron bridge collapsed. Public suffering is at its peak. The road from Chelagong to Jotonbari is currently closed for traffic. Pure Report, Chini Khorang. On the occasion of World Diabetes Day, the Hepatitis Foundation of Tripura organized diabetes camps across various places in the state from November 14 to November 28, a period of 14 days. One of these camps was held at the Haradan Sangha Park in Agartala on Sunday. The Health Department of the Tripura government, in collaboration with the Hepatitis Foundation of Tripura and the Haradan Sangha Club, jointly organized a health camp on Sunday. The health camp was set up at Haradan Sangha Park in the capital city, Agartala. At a health camp, free blood sugar tests were conducted for more than 200 people. The event was attended by eminent physician Professor Dr. Pradeep Bhomik along with club officials. These camps are being set up in various locations precisely to identify diabetes. সেখানে ওখানে মুন্না ভাই বলেছে ডায়াবেটিস হলে কি হয়, পলিউরিয়া পলিডিপসিয়া বলে ফেলছে সবাই জানে, কিন্তু আসলে হয় না। বেশিরভাগ লোকের সেটা হয় না, হয় না বলে সমস্যা। কি হয়, কিছু হয় না, হয়তো দুর্বলতা লাগে। দুর্বলতা এখন যদি সকালবেলা দুর্বলতা লাগে, আমি ভাববো না রাতে হয়তো দেরিতে ঘুমিয়ে যেতে লাগছে, তাই রোগ বোঝার উপায় নেই। সেখানে পরীক্ষা করাটা একমাত্র উপায়, এবং সেই পরীক্ষা করার জন্যই আমরা এই ধরনের একটা ক্যাম্প করছি। আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনার নেই আমি ধরে নিচ্ছি, এটা ধরে নিয়ে ব্লাড দিবেন। যদি টেস্ট করে 140-এর নিচে হয়, এটা র্যান্ডাম ব্লাড সুগার, আপনি খেয়ে এসেছেন কোনো অসুবিধা নেই, আপনি খাননি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা ব্লাড যদি 140-এর নিচে হয় তাহলে ভাবো আপনি ভালো আছে, ফাইন, হ্যাপি। শুধু লাইফস্টাইলটা মেনে চলতে হবে। আজকের দিনে আমরা যেভাবে চলি, আমি এখান থেকে আমার বাড়ি থেকে আগে এখানে আমি যখন একদম প্রথম এখানে কাজ শুরু করি, ট্যালেন্ট করে আসতাম, তখন আমি হেঁটে আসতাম। আজকে আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, তাহলে আমার লাইফস্টাইল কতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই যে পরিবর্তন, সেটা কিন্তু আমাদের রোগের কারণ। সেই এই কারণে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। তাই ব্লাড সুগার টেস্ট কার আছে আমরা যেহেতু জানি না, টেস্ট করা উচিত। তো 140-এর নিচে থাকলে আমাদের সেখানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বা জীবনশৈলী পরিবর্তন দরকার। যদি 140 থেকে 200 হয়, তাহলে সেটাকে আমরা হলো প্রি ডায়াবেটিস। এই পর্যায়টা কিন্তু খারাপ, কারণ যে কোনো মুহূর্তে ডায়াবেটিস দিয়ে যেতে পারে। আবার ভালো দিকটা হলো, যদি আমি জীবনশৈলী মানি তাহলে কিন্তু আমরা উল্টো দিকে অর্থাৎ ভালো হতে পারি। হয়তো আরো 10 বছর আমার ডায়াবেটিস নাও হতে পারে। এখানে দেখবেন অনেক সময় মায়েদের প্রেগনেন্সির সময় ডায়াবেটিস হয়, পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। কারণটা কি? জীবনশৈলী মানে এটা অত্যন্ত দরকার। তৃতীয়ত যাদের 100-200-র বেশি হয় তাদের আমরা ডায়াবেটিস, তার চিকিৎসা করা উচিত। কেন? আমাদের কোনো কষ্ট নেই। আমরা এই গত 7 দিন ধরে প্রায় 7,000 লোকের ব্লাড সুগার টেস্ট করতে, অনেকে বলতে হঠাৎ করে সুগার টেস্ট করতে গেতে গেল 400 হয়ে গেছে। আপনি আরেকবার চেক করুন। আমাদের প্রায় সবাইকে এরকম, যাদের বেশিরভাগই দ্বিতীয়বার টেস্ট করতে হয়েছে। কেন? ও বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ব্লাড সুগার হতে পারে, কারণ ওর কোনো কষ্ট নেই। বলে আমি সকালবেলা 8 কিলোমিটার হাঁটি, মনে করেন কি বসে ও চ্যালেঞ্জ করছে। কারণটা আসলে ওর কোনো প্রবলেম নেই। প্রবলেম কখন হবে? যখন কিডনি এফেক্ট করবে। প্রবলেম কখন হবে? যখন হার্টে অ্যাটাক প্রবলেম হবে, যখন স্ট্রোক হবে, বা চোখের দেখতে কমে যাবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. 6 voters from a single family previously affiliated with the Tripura Motha party joined the BJP at a courtyard meeting organized by the BJP Golagati Mandal. This event took place in the Pathaliagat Waringbari village, which falls under the 17 Golagati Assembly constituency. The new voters were formally welcomed by State BJP General Secretary Bipin Debarma.
The shift highlights a continued rift within the Tripura Motha party ahead of the upcoming ADC village committee elections. The newcomers, including the senior leader of the family, were formally welcomed into the BJP by presenting them with the party flag by Bipin Debarma, BJP Tripura State General Secretary, Rajesh Debarma, BJP Sipai Jala North District General Secretary, Narayan Devnath, Golagati BJP Mandal President and other local leaders. Golagati Bidansabha bisingo je Pathalia ADC village o Pathalia ADC village sini asa uthan sabhawo Tripura Motha senior ni boyte je bini porichoy mane Tripura Motha ni khorang sabo senior leader tini Bharatiya Janata Party o pray bini poribar ni 6 butar tini bo BJP o joining khaika to sungbono khabai khubai lamsogo ebong bini naharmung babo je Modiji ni ekmatra সম্ভব বা মোদিজি মানিক শাহজির নেতৃত্বেও আগামী দিনও ও এডিসি রগো বাহাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইতাংনাই বাবানো মানসুগৈ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানারো বফাই জয়েন খাইতাইকা সুংবনো খাবাই খুবাই লামসগো এবং সুংবনো তিনি কওরেও যাতে সিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি প্রত্যেকটা কার্যকর্তা ববাই जों याक मिली सामं खालामनाय एवं आगामी दिनाव एडिसिनो बाहायकाय डेभेलपमेंट खालामनाय सिनि त्रिपुरा थिनानि त्रिपुरा सारावनो बाहायकाय जों डिजाइन टुबुनाय डेभेलपमेंट खालामनाय आबोनो सिनि नाहारमो तो जों मना खाबाय खुबाय नामसगो दिनै आं बिजिखौ खाफुरनि फाजा राजनिति खालायलि जोंमोननि जेरै सिनि त्रिपुरा मथानि बिथिंथिनि सामतांमोन घेसाया नुबुनि जाया बोलते जों त्रिपुरा मथानि बागिनाय त्रिपुरा सानि हिनै साख्रि सामताङै एडिसिओ जों त्रिपुरा मथा पाथ्रायसु फैगा तो फाइमानि बिथिंथिनि नुबजा खातामाव बागान बिथिं खगैसे मेम्बार चेयरमैन चालायसुबो अथच जोंनो पुने रिंमा करिका माने कुनु समाव करिका आबु पर्यन्त आति एरागानि संफायजांके बंनि सामता मुनुबजा पासता आखे प्रतिति परिबार नाव आरेगानि 11 बागान हौरु आं बुंनो सागा अमा हारिं पेदे एकजन दाबाद गोनां गांके बिनि 500 जनाले लेबार नाय मानो बुआ जागाव गरीब रक्ताखिला थांब्ले Again, Nazago, J. Eragan Samnara, Bagan Hognani, Pasta Kanani, what to know New Mokalaya. Yarabanu de Gobro, no Kishpasalia, Burabataria, Reganamburia, the Vagdian Lantan Kebro. Tasara, I will begin a bong no, not to the young bong yet, Tom Nugunai, Mahim, Jeffol Nugunia, and Pugmalia broke by. And more of Bukanatan, and from Najiko. More as Nansawo. Siali nogo tok bagarile tita rajono sadin khaimiya morat kamko khnate ajko anga sa khaita hinai sakuma kai khangke khaglu thainda kolja omorun buyang tekdong ni salang ga ajko ojotina ang tini nongno khumga anin sinimo bisa sakara sinimani pusrai debroma anin lukungo mani logi khoro butu thaketi anaro rang sajun phayo Butter to Tible. Reported by Jivan from Pishalkar, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na